उधर 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 लगे हुए अकेले 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 अकेले। और यहाँ पे कुछ नेक्स्ट लेवल जुगाड़ हो रहा है। भाई ये क्या कर रहे हो? ब्लेस यू। नाक के अंदर घुस गया क्या? So what is up guys, this is Alex and welcome back to my channel again. Today we are here at, oh my goodness. So wish you all a happy Holi and बहुत अच्छे से मनाओ, सेफली मनाओ। हम तो मना रहे हैं, आप लोग भी मनाना जरूर। मस्त मस्त लगा लगे हो चाहिए या ब्रो। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଧରିଥିଲି ସେଇଟା ଭଲଟା ଟିକେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଶସ୍ତାଟା। ସେଟା ପଡ଼ିଗଲା କଲେ ଆମେ ଦିନ ତ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏ ପଡ଼ିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମତେ ଲଗେଇ ଦିଅ ଭାଇ, ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପଳେଇ ଯାବି। ପିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଲଗେଇ ବଢ଼ିଆ ଲଗା। ଏଫଟିଭି ମୋଡ୍ ଲଗା। ଏଫଟିଭି ମୋଡରେ ଦେଖ ଦେଖ ଖରାପ ତ डीजे फीजे अरेंजमेंट କରିଛନ୍ତି। କତ ନ ଭଲ ମୁଁ ଆଇବି ତମ ଆଡ଼େ ତତେ କିଏ ଛାଡ଼ି ଆଇବ ଘରେ? ଘରେ ତ ପିଟା ପିଟି ହଉଛନ୍ତି ନା ଲା ଲା ଲା। ମଦ ଦେଇକି ସଳା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି। So this is the motor vlogging setup of our today special. Okay, Holi special motor vlogging setup. पीछे हमारे फ्रंट व्लॉग, पीछे पीछे पीछे। Okay. क्या हुआ? बात कर रहे थे। ठीक है चल चल यार, देखो